विभिन्न परिस्थिति समय स्थल थर उत्तम परामर्श कढ़ाई सहयोग प्रार्थना मनोबत धन्यवाद देते धन्यवाद जन संपद गोटे बड़ सामने ठिया करने जो प्रयास परिकल्पना सहित सहसंपद से विपक्ष समस्त विषय को सुचारू संपादन करने दृष्टि सकाशे धन्यवाद करोषाधर सदस्य प्राचीन समस्ते जिते समय परामर्श विभिन्न उद्यम करे चेष्टा करे से समस्त जीवन धन्यवाद जन आम मंडल महोत्सव निमंते जो कोर कमिटी तैयार सहयोग परामर्श समय धन्यवाद जन आम मंडल को प्रार्थना करने महोत्सव को सफलता सहित आयोजन करने प्रार्थना दल गठन कर प्रतिदिन 60 दिन धरी माँ मैंने सन्ध्या बेले 2 घंटा लेखा प्रार्थना कले दलगत भाव समाजर अश्रु झरा प्रार्थना पर्यटन प्रार्थना सभा को सफलता सहित आयोजन करने साहय धन्यवाद जनाए प्रत्येक पुओ झील मैंने विशेषकर युवा मैंने अनेक परिश्रम कर दिन राति सभा को सफल करने परिश्रम कर सेवा निमंते धन्यवाद जनाए आम मंडल जो मैंने ग्राम जो मैंने जो मैंने बधाई देखाले हस्त बढ़े प्रार्थना कर साहय करे धन्यवाद दे आम मंडल छुआ माँ मैंने पिला मैंने छात्र छात्री समस्त धन्यवाद बहुमूल्य समय परामर्श आर्थिक साहाय्य उपस्थिति में बहुत प्रचुर भाव से आशीर्वाद करते धन्यवाद सर्वप्रथम आम प्रभु को धन्यवाद देवा कारण महासभा करने निमंते प्रभुंर अदृश्य भाव में महामहाशक्ति आम था विशेषकर 2025 साल अनेक मृत्यु घटी फरेस्ट कथा ज्ञान मंत्री कथा आनंद कथा सरिता कथा अनेक परिवार मृत्यु घटी आर्थिक युव नेता स्वर्गत हर्ष कुमार महमद मुख्यमंत्री मंडल को सख्त धक्का देता किंतु प्रभु अनुग्रह कले मंडल में सभा करने निमंते समस्त प्रकार सामर्थ्य देते तेणु प्रभु को आम समस्त करताली धन्यवाद देवा आम मंडल 3 गोटी समितिर मुख्य कर्मकर्ता दल कर्मकर्त्री दल से धन्यवाद दिए तत्सहित पालिका 2 जन अधिकारी मैंने उपस्थिति साहय प्रार्थना परामर्श विशेष धन्यवाद दूँ सभा कम अनेक डिपार्टमेंट को साहय कर विशेष भाव में आईआईसी आरबी महाशय शेष गोटे दिन से सभा परमिशन देते पुलिस स्टेशन आईआईसी महाशय को धन्यवाद दूँ वीडियो महाशय धन्यवाद दूँ से सभा उपस्थित रही समस्त कार्य को देखी चेयरमैन को विशेष धन्यवाद दूँ सहित ग्राम पंचायत आरआई महाशय मंडल को विशेष धन्यवाद दूँ सरपंच को विशेष धन्यवाद दूँ ग्राम पंचायत एवं समिति सभ्या मैडम को विशेष धन्यवाद दूँ मेडिकल बी कद्रीपदर समस्त स्टाफ मैनेजर मंडल को विशेष धन्यवाद दूँ जेहेतु सुंदर सजेशन देले समस्त कार्य परमिशन देले विशेष धन्यवाद दूँ सब कलेक्टर साउंड सिस्टम सब कलेक्टर महाशय साउंड सिस्टम यूज करने परमिशन देते विशेष भाव में सब कलेक्टर निकट मैंने चिरकृतज्ञ धन्यवाद अटू एवं विशेष भाव में धन्यवाद देवाई चाहिए आमर विद्युत विभाग जय महाशय बहुत दिन ट्रांसफर बढ़ी जाता किंतु
ଅବିଳମ୍ବରେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୟ ମହାଶୟଙ୍କ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇଥିଲେ ଆମର ମହାଗଣର ନିରଳ ସିଂ ମହାଶୟଙ୍କ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା କରୁଅଛୁ। ଏବଂ এই সুন্দর সাজসজ্জা আপনারা দেখি পাচ্ছেন। এই সুন্দর সাজসজ্জারে আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগ করছেন টেন্টর আপনি ভাই যেতে তাকে মধ্যে মানে মন্ডলী পক্ষରୁ বিশেষ ধন্যবাদ জଣା କରୁଅଛୁ। म्यूजिक कैमरामैन एलईडी से समस्त वीडियो सुंदर भाव प्रदर्शन करछंती। श्रोता मान सम्मुख रे कौनसी समस्या देखा जाए नहीं से सुपरिचालन करछंती। सेति ताके मध्ये ଆମେ विशेष धन्यवाद जଣା करछु। एवं विशेष भाव में यूट्यूब चैनल जे माने प्रस्तुत करछंती एवं ସେମାନେ यूट्यूब रे निज निज वीडियो को प्रसारण करछंती। सेମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ विशेष धन्यवाद जଣା करछु। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ସମୟ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅନଲାଇନରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। এবং ভিডিও ক্যামেরাকে ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସଭା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରି କରତାଳରେ ତାଲିକା ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। पुनर्बार समस्त को नमस्कार जणाइबी। नमस्कार हमारे गोटे थाली कहले हे ए प्रकार समय स्वल्पता दृष्टि महाशय को धन्यवाद अर्पण करूँ। प्रथमे वर्तमान विषय कहबी आम मध्य विश्व लोहरा परिछा बाबू जितुलिमा पानी आज्ञा एवं हेचा लोहरा ए वर्तमान आमर निमंत्रण रक्षा कर मंडल को आसिले प्रभु वाक्य उचित कथा सब कहले जो द्वारा आमर आत्मिक जीवन उन्नति घटी आम अनुभव कर समस्त को आम मंडल पक्ष धन्यवाद जनाऊँ। विशेष भाव विशेष बाबू भी अनेक प्रकार परामर्श शिक्षा देती भी आम पालन करूँ। सेपरी परिछा बाबू अनेक थर सभा पड़िया मंडली को परामर्श देती आम मंडली तरफ कृतज्ञता जनाऊँ। सेपरी आमर हेचार लोहरा से मंडली को बहुत मनोयोग हिसाब से मंडली जो प्रकार दृढ़ीभूत हम से प्रकार चिंता करती आम रक्षा कर महासभा भाग्य मिले अनेक जाणी नी वक्ता बोली किंतु से निजर प्रभु भाग्य प्रकाश करने द्वारा अनेक कृतज्ञ स्वीकार कर प्रकार विभिन्न कथा रही समय विलंब तो आम कर साहाय्य स्नेह सहानुभूति प्रेम आम मंडल तरफ समस्त को कृतज्ञता जनाऊँ। सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता मानक आम कृतज्ञता जनाऊँ। विशेष भाव में सभा पड़िया खोलवा ठार 27 तारीख राति पर्यंत आम गाँव को आम मंडल को आसिले जदिव आम से उपयुक्त सम्मान दे पारिना तथापि से मन में रखिले ना किंतु सभा जपरी भल मंडली जपरी महासभा कर बहुत चिंतित से आम मंडली सम्मेलन समस्त मुख्य कर्मकर्ता मानक मंडली तरफ हृदय कृतज्ञता जनाऊँ। अनेक अनेक परिश्रम आम मंडली कृतज्ञता जनाऊँ।
ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେବେ ନା ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଁ ଦାଦା କହିବି ଖରାପ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ତିନୋଟି ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାସଭା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କମିଟି ବୋର୍ଡ ସେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ପାଳକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମହାସଭାରେ ବକ୍ତା ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ପାଳକ ମହାଶୟମାନେ ଚାଳକମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମ ପାଖ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦାନର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଚାରକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଚାରିକା ମାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ସହଯୋଗ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଭାରତର ଏ ମହାଶୟମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ତାବଡ଼ା ପାଚାଳିର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଜପତି ଫେଲୋସିପ୍ ମହାଶୟମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଦାନର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛୁ ଅନେକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ମହାସଭାକୁ କରିପାରିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଏବଂ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁଣ ସକାଶେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ ଯେପରି ଆଗକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ ସଭାର ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ପରତାଳି ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପାଳି ଦେବା ହାଲେଲୁୟା 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 8 ଓଳି 8ଟା ଲକ୍ଷ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ এই প্রথম মন্ডলী তাবড়া মন্ডলী গোটে ঐতিহাসিক সভা ঘটিছে ঐতিহাসিক সভা 101তম সম্মিলনীর বার্ষিক মহাসভা গোটে ঐতিহাসিক সভা ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରହିବ ସ୍ମରଣାତ୍ମକ এই সভা সমাপ্ত প্রভু କରିଛନ୍ତି କାରଣ 2 ଦିନିଆ 3 ଦିନିଆ ଶାଖା
ଶାଖା ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ଷିକ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାମ୍ରଣା ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଥିପାଇଁ ତାମ୍ରଣା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, କମିଟି ସବୁ ସଭ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ବସିଲା ବେଳେ ଚାଣ ଆସୁଛି, ବସିଲା ବେଳେ ବିସ୍କୁଟ ଆସୁଛି, ବସିଲା ବେଳେ ମିଠା ଆସୁଛି, ବସିଲା ବେଳେ କଦଳୀ ଆସୁଛି, ବସିଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ।